एक बार चार आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले कि भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा। तो सब बोले कि हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर कौन आएगा। अब क्योंकि चारों आलसी थे तो कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाई एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। ये आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा, इसीलिए चारों दोस्त अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुंह किसका खुलता है। ये चारों इतने बड़े डीठ थे भाई के बिना खाना खाए ही सो गए, लेकिन बोला कोई नहीं। अब जब सुबह उठे तो फिर से वही बवाल चालू के पहले कौन बोलेगा। ऐसे ही करते करते इनको हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए ये सारे हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से घर से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन लोगों को देखकर उनको लगा कि ये तो मर गए। इसीलिए वह इन सबको अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वो बंदा चिल्लाकर बोला कि भाई मैं जिंदा हूँ। और यह सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले, सबसे पहले बोला है तू अब जा नमक लेकर आ। तुम लड़की हो, इतनी जोर से मत हंसो। इतनी लड़कों की दोस्त मत बनो। जब तुम सपने देखोगी तो बहुत सवाल उठेंगे। कोई तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलेगा तो कोई अपने दिल का दरवाजा बंद भी करेगा। कोई तुम्हें चाहे कुछ भी कहे, तुम अपनी सुनना। तुम अबला नहीं, रानी नहीं, अप्सरा हो। अरे उठो, लड़कियां इतनी देर तक नहीं सोती। चलो उठो, थोड़ा कम बोलो, लड़कियां ज्यादा नहीं बोलती। चलो जाओ रूम में जाओ। तुम देर रात तक बाहर नहीं जा, छोटे कपड़े नहीं पहनने, लड़कों से दूर रहो। ये बाल खुले क्यों है? इसको बांध के जाओ। इतना हंस के किससे बात कर रही हो? पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, मेरे साथ आके काम करवाओ। लड़कियां घर का काम करती हुई अच्छी लगती हैं। माँ, इस सास लेना भी छोड़ दूं, क्योंकि मैं लड़की हूँ ना। एक बार एक बेटा भागा भागा अपने पापा के पास आया और बोला, पापा हमारे घर में एक भूत है। पापा बोले कि भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये वहम अपने मन से निकाल दे। बेटा बोला कि पापा काम वाली बाई भागती भागती मेरे पास आई और बोली कि तुम अपने पापा के साथ यहाँ से निकल जाओ, इस घर में भूत का वास है। पापा ये सुनते ही डर गए और घर से निकलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही बाहर जाने के लिए पापा ने दरवाजा खोला, इतने में बेटा बोला कि पापा हम अपने साथ काम वाली बाई को भी ले चलते हैं, वरना उसे भूत मार देगा। पापा बोले, बेटा हमारे घर में कोई काम वाली बाई ही नहीं है। 45 दिन ड्राई क्या हुए कि दो दोस्तों ने कसम खाई कि अब कभी शराब नहीं पिएंगे, और इधर कसम खाते ही उधर शराब बिकनी शुरू। अब दोनों ही असमंजस में, करे तो क्या करें। एक ने सलाह दी कि पीने की कसम खाई है मेरे दोस्त, शॉप पर जाने की तो नहीं। आखिर दोनों गए, टेबल ढूंढ कर बैठ गए। अब पीने की लत और जोर मारने लगी तो दूसरा बोला कि भाई पीने की कसम खाई है, मंगाने की तो नहीं। आखिर बोतल और ग्लास मंगाए गए, लेकिन कसम के कारण आगे नहीं बढ़े। फिर एक बोला कि भाई पीने की कसम खाई है, जाम बनाने की तो नहीं। लॉजिक जच गया, शराब डाली गई, 2 पटियाला पैग बनाए गए। अब दोनों मायूस, कसम के हाथों मजबूर, जाम को देखते बैठे रहे। समय बीतता रहा, नशा बड़े बड़ों को गुलाम बना देता है, पर ये दोनों पक्के थे, कसम ली तो तोड़ नहीं सकते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर पता नहीं क्या हुआ कि दोनों एक साथ बोले कि भाई पीने की कसम खाई है, पिलाने की तो नहीं। यह कहकर दोनों ने जाम उठाए और एक दूसरे को पिला दिए। अब आप लोग ये बताएं कि कसम टूटी या नहीं। जब काम वाली पोछा लगा रही हो और मुझसे गलती से फर्श गंदा हो जाता है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं यहाँ दोबारा साफ कर दूंगी। और जब मम्मी पोछा लगा रही होती है और मुझसे गलती से फर्श गंदा हो जाता है तो वो कहती है कि बेवकूफ देखकर नहीं चल सकता, सारा दिन मोबाइल में घुसा रहता है। और जब बहन पोछा लगा रही होती है और मुझसे फर्श गलती से गंदा हो जाता है तो तब वो कुछ कहती नहीं, बल्कि मुझे ही पोछा बनाकर सारा एरिया साफ करती है। एक बार एक भिखारी एक लड़की के घर का दरवाजा खटखटाता है और कहता है, ए बिटिया कुछ खाने को दे दे। लड़की कहती है, टमाटर खाओ। भिखारी कहता है, रोटी ही दे दे गुड़िया। लड़की कहती है, टमाटर खाओ। भिखारी कहता है, अच्छा बिटिया ला टमाटर ही दे दे। फिर पीछे से लड़की की माँ आती है और कहती है, अरे तुम जाओ बाबा, ये तोतली है, कह रही है कमा कर खाओ। हाँ हाँ टमाटर खाओ। ओ माँ, देखो
কোমরটা কেমন ফেটেছে। এই নে বোরোলিন লাগা। ও মা দেখো হাতের চামড়াগুলো কেমন খসখস করছে। এই নে বোরোলিন লাগা। ও মা মুখে মাখার ক্রিম তো শেষ, বোরোলিন লাগা। মা মাথায় কি খুশকি হয়েছে। বোরোলিন 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 লাগা। হ্যালো ভাই। হ্যাঁ ভাই বল। আইসক্রিম খাবি? না রে ভাই আমি আইসক্রিম খাবো না, আমার প্রচন্ড জ্বর এসেছে ভাই। আমি টাকা দেবো। কে বললো আমি খাবো না? কাল থেকে আমি রোজ সকাল 5টায় উঠবো, উঠেই মেডিটেশন করব, তারপর স্নান করে ব্রেকফাস্ট করে আমি পড়াশোনা করব। কাল থেকে আমার একটা নতুন যাত্রা শুরু হবে। মা আমাকে আশীর্বাদ করো, কাল সকাল থেকে আমার একটা নতুন লাইফ শুরু হতে চলেছে। লোকে বলে আমি নাকি বড় হয়েছি, কিন্তু এখনো আমি কার্টুন দেখি। লোকে বলে আমি নাকি বড় হয়েছি, কিন্তু এখনো আমি রিলেটিভ আসলে তাদের থেকে 10 টাকা পাওয়ার আশা করি। 10 টাকা কি দেবে না? দেবে না আমাকে 10 টাকা? লোকে বলে আমি নাকি বড় হয়েছি, কিন্তু এখনো আমাকে আমার মা ভাত খাইয়ে দেয়। লোকে বলে আমি নাকি বড় হয়েছি, কিন্তু এখনো আমি বাথরুমে গান করি। আর কত রাত একা থাকবো। আমি ওদের স্কুলে পড়তাম, তোমরা কি সেই স্কুলে পড়তে? হ্যাঁ আমি ওই স্কুলে 15 বছর আগে পড়তাম। তোমাদের সময় কি মাদলা মাস্টার ছিল? মাদলা মাস্টার? হ্যাঁ উনি তো বাংলা পড়াতো। দেখেছিস তো কত বয়স হয়ে গেছে। ও এর জন্য মাস্টার মশাই আমাকে বললো তোর মতন ঢাকি বেরিয়ে 15 বছর পর দেখলাম। কি করি শেয়াল চেঁচায় জঙ্গলে আর ঘরে চেঁচায় বউ, সেই বউয়ের কথায় উঠি বসি নাচি আমি ছৌ। সবই নাকি ভালোবাসা বলেছে মোর বউ, জামাই জামাই সেই। কিরে তোর স্কুল স্যার আমাকে রাস্তায় দেখে অজ্ঞান হয়ে গেল কেন? তো হইছে কি, তোর মরার কথা কইয়া 1 সপ্তাহ ছুটি আনছিলাম। লোকে বলে আমি নাকি বড় হয়েছি, কিন্তু এখনো আমি জলের বোতলে মুখ লাগিয়ে জল খাই। লোকে বলে আমি নাকি বড় হয়েছি, কিন্তু এখনো আমি যেটা বেশি টেস্টি চকলেট সেটা পরে খাই, আর যেটা কম টেস্টি চকলেট সেটা আগে খাই, বান্সটা পরে খাবো। লোকে বলে আমি নাকি বড় হয়েছি, কিন্তু এখনো আমি আমার ভাই বোনের সাথে ছোটখাটো জিনিস নিয়ে ঝগড়া করি। এই কি হয়েছে? এটা আমার জায়গা, আমার জায়গা। এটা কোন নাম লেখা আছে? কোন নাম লেখা? লোকে বলে আমি বড় হয়েছি, কিন্তু এখনো আমি মাত্র 10 টাকার জন্য মার কাছে কান্দাকাটি করি। মা প্লিজ 10 টাকা দাও না, আমি ফুচকা খাবো। প্লিজ মা, প্লিজ মা, প্লিজ দাও না 10 টাকা, মা দাও না। মোনা বলছে আমাকে একটা তাছাড়া হেডফোন কিনে দেন না রে, এইসব আর ব্যবহার করতে ভালো লাগে না। ও মা তোমাকে তো এই হেডফোনটা কিনে দিলাম, তাহলে তুমি আবার তারের হেডফোন ইউজ করছো কেন? আরে মোনা ওই হেডফোনের তার নেই, কখন কান থেকে খুলে পড়ে যাবে বুঝতেও পারবো না। আর তাছাড়া অত দামি জিনিস হারিয়ে গেলে কি হবে বলতো? এই জন্য এটাই ভালো, এটাই ঠিক আছে। মোনা এইভাবে বসে বসে আর আমি ঘর মুছতে পারবো না, আমাকে একটা ঘর মোছার লাঠি এনে দে মোনা। উফ বাবা। ও মা তোমাকে তো ঘর মোছার জন্য এই লাঠিটা এনে দিয়েছে, তাহলে তুমি এবার বসে বসে মুছছো কেন? আরে মোনা আমাদের এইসব দিয়ে মোছা অভ্যেস, ওসব দিয়ে ভালো হয় নাকি? আমাদের এই ঠিক আছে। লোকে বলে আমি নাকি বড় হয়েছি, কিন্তু এখনো আমি আমার মা থেকে রোজ গালি খাই। হ্যাঁ এইভাবেই তো তোর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে, সারাদিন মোবাইলটা নিয়ে থাক। লোকে বলে আমি নাকি বড় হয়েছি, কিন্তু এখনো আমি আমার রুমে একা একা ডান্স করি। লোকে বলে আমি নাকি বড় হয়েছি, কিন্তু এখনো আমি শীতকালে স্নান করতে ভয় পাই। আমি কি ঢালবো নাকি ঢালবো না, ঢালবো নাকি ঢালবো না। লোকে বলে আমি নাকি বড় হয়েছি, কিন্তু এখনো আমি ভাবি যে আমি ভালো করলে লোকেও আমার সাথে ভালো করবে। ভাই আমাকে 500 টাকা সেন্ড কর না। আচ্ছা ভাই এখনই দিচ্ছি। লোকে বলে আমি নাকি বড় হয়েছি। ওমা বলছে কোচিনে রাহুলের জন্মদিন, তুমি 100 টাকা দাও না, সবাই দিচ্ছে। না কোনো টাকা পয়সা আমার কাছে নেই। দাও না, একবার তো বললাম নেই। তোকে তোর কত খরচা জানিস? হ্যাঁ তোর পড়াশোনার খরচা, তোর টিউশনের খরচা, তোর স্কুলের খরচা, তোর বাবার খরচা, বাজারের খরচা, সংসারের খরচা, 1 টাকা আমি কোথা থেকে পাবো? তোর বাবা কত মাইনে দেয় আমাকে? না আমার কাছে নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ইকো পার্ক রবিবার আমরা ঘুরতে যাবো, তখন টাকা দিও। আমার ইকো পার্ক? না অত তোমার অত ঘোরা টাকা কিসের? এই মধ্যবিত্ত ঘরে আবার ঘোরা কিসের? না অত ঘোরা নেই। তুমি ঘুরতে গেলে তোমার বাবার কাছে টাকা চাইবে, আমার কাছে টাকা চাইবে না, তোমাকে আমি আরেকবার বলে দিয়েছি। A few moments later. হ্যাঁ বাবু দেখ তো, এখানে একটা হারের সেট রয়েছে আর 3টে শাড়ির সেট রয়েছে, অর্ডার দিয়ে দে তো।